আসি গলি মুই গোড়া খসিয়া তাডে বাড়ি দেলে হেলা মোর নাসা বলা মুই তো যাত্রী খসিয়া পিলা মোর নাসা বলা মুই তো যাত্রী খসিয়া পিলা আসি গলি মুই গোড়া খসিয়া তাডে বাড়ি দেলে হেলা মোর নাসা বলা মুই তো যাত্রী খসিয়া পিলা মোর নাসা বলা মুই তো যাত্রী খসিয়া পিলা नितिदिन मोर छद सकाळे नितिदिन मोर छद सकाळे गोड़ा के चोरा बुला रोटी उठी खेला नाई गले पेट मोर भूखे मला मोर नासा बोला कोई तो जाते घोसिया पिला मोर नासा बोला कोई तो जाते घोसिया पिला मुई माधव सेन को चाकरो मुझ तो भेंडिया पिला सबु दिन हमर ड्यूटी रे इटा काए बोलो गोला मुई माधव सेन को चाकरो मुझ तो भेंडिया पिला सबु दिन हमर ड्यूटी रे इटा काए बोलो गोला दिला इनके दिला कुछ बैठे हुए घंटा है मोल से घंटा हाँ ठीक है रंधा बड़ा काज समय नहीं रंधा बड़ा काज समय नहीं बुके सही दिन खोला कोरोना सा बोला कोई तो जाते रे खसिया पिला आसी गली गोड़ा खसिया गांडे बारी ते खेला कोरोना सा बोला कोई तो जाते रे खसिया पिला कोरोना सा बोला कोई तो जाते रे खसिया पिला ओ भाई हाँ एले घोड़ा मन काहर बड़ा है गोड़ा अच्छी आगे माधव राजांकर माधव राजांकर माधव 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 माड हबो हाँ ताकू झिए जदि झगड़ा करिबो ताकू माडबो अच्छा अच्छा आ गोटे कथा केउ कथा खाली जणे एक चल चल आसीछ होय ना जणे का आछि एले आपनकर माजी पिला अछंती कि नहीं माजी वाले काइटा मने पको माजी बोलले एबे तो बड़ू बनाइला ना सांगला काइटा माजी बोलले हाँ माजी बोलले कि हमर देसिया ने बाइले तो ओय होय तमर घर दीदी अच्छी आज्ञा अच्छी मात्र कमराटा अच्छी आज्ञा कमराटा ये बाप रे कमराटा माने
এলে কোমরার মানে তুমি জানি না নাই 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 বললে কোমরা তোমরা তো কাছে কেনতা না বলবে কেনতা বলে সেই হিসাবর হেলে কোমরা মাইজি ଅଛି ହେଲେ କୋମରାର ଅର୍ଥ ତମେ ଜାଣିନ ନାଇଁ 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 କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା କୋମରା ମାଇଜି କାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକରେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଲିଜ୍ ନଥିବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦୁଇରେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନଥିବ ଏ ବାପରେ ଆଉ ତିନିରେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ପଟା ନଥିବ ବୋଲେ এই জঙ্গল পর্বত নহি নাল মানে আকশিয়া গছ চকেন্ডা নীলগিরি জু জমিরে সরকার লগাইছি আজ্ঞা অনাবাদী জমি জুটা কোমরা মাইজি আইটা সেন্তিকা কন্যা ଅଛି বলে মুখ বিবাহিলা কন্যা নিয়ে আই বলবা কথা আচ্ছা এ মকে মাঝি পিলারে হেতাবে বসিরে দেখায় মজা ডব 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 ডিজল ডিজল ডাই অরুণ পানে পিতা শেষে ডাকি দেলে শ্রী রাজা মাঝি পিলার হেতাবে বসিরে দেখায় মজা অরুণ পানে পিতা শেষে ডাকি দেলে শ্রী রাজা रंधा बड़ा कदे समय नहीं लगता ए रंधा बड़ा कदे समय नहीं कुके सही दिन गोला कोरो नासा बोला कोई तो जातरे घसिया पिला ए आसी गोली में बड़ा घसिया कंडे बारी चले खेला रो नासा बोला कोई तो जातरे घसिया पिला नासा बोला कोई तो जातरे घसिया पिला चल 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 शीघ्र चल 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 जल्दी चल एबे आराम से रहिबू खाइबू सहिबू ହେଲା ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନାହିଁ ତୁ ବି ଆରାମ ସେ ରହିବୁ ଖାଇବୁ ଶୋଇବୁ ହେଲା ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନାହିଁ no tension अच्छा भाई सब कथा कहिल बाकी कोटा बाकी माने आपनकर ना टिके कहि देले तांता ना जानी ना नहीं नहीं एले तो तुम्हें ना आगे सीना पचारबा कथा आज्ञा तुम्हें कन्या अछि कि नहीं तमरा माईजी अछि कि नहीं हेले मोर ना जानी ना नहीं नहीं तुम्हें तो सबू पचारुछ आज्ञा कोठी खाउछ कोठी रहउछ कोठी झाड़ा बसुछ कुआडे पानी चिउछ सबू पचारबो एले मोर ना तमे जानी ना और ठीक अछि हेले मोर ना तो आज्ञा ए डाबुगा ब्लॉक नवरंगपुर जिला ए डाबुगा ब्लॉक नवरंगपुर जिला रे आज्ञा जते अछंती सानो बड़ माने माँ बापा भाई बंधु समस्त मोर नाम जानी चंते तमे जान दो नहीं नहीं मोराइला ना ओ ठीक अछि मोर ना तमे जानी ना हेले कहि दउछि हेले मो नाम होछि आज्ञा गोठिए नाम किंतु चारिटा जुगरे चारि प्रकार चारिटा भाषा रे विभक्त करा जायछि नंबर 1 प्रथम नाम होछि नंबर 1 सावला और द्वितीय नंबर होचे छोटिया छोटिया लोग कहबे मते आसी करा लोग कहबे घोड़ा गसिया माइजी रसिया कच्चा, 10                                                  देसिया। 10                देसिया। 10  देसिया। 10  देसिया। 10  देसिया।
ଆଉ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ରକ୍ଷକ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ରହୁଛି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କହିଲେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା আচ্ছা ভাই ହଁ তাহলে আপনার অনেক গুড়ে না আছে ଗୋଟିଏ ନାମ এই ଭାଷା ଅନୁଯାୟୀ ବା ଚାରିଟା ଯୁଗ ଲାଗି ଚାରିଟା ନାମ ହେଲା আচ্ছা এবে কখন করিব হে ହେଲେ ମତେ ତ ତମେ ଜାଣିଲ ହେଲେ ମୁଁ କାହା ଘରେ ରହୁଛି କାହା ଘରେ ଖାଉଛି ସେଟା ତ ତମେ ଜାଣିନ হ্যাঁ মাধব সেনা ହଁ ମୋ ରଜା ହଉଛି ମାଧବ ସେନ ସେଇ ମାଧବ ରାଜା ଘରେ ମୁଁ ରୁହେ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ୱାକୁ ଚରାବୁଲା କରେ ତାଙ୍କର ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରି କରି ତା ଘରେ ଥାଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ମୁଁ ରକ୍ଷକ আচ্ছা ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମାଧବ ରାଜା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଆସିବା ସମୟ ତାର ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ହେଲେ ଏବେ ଆସିକି କହିବ ବେ ରକ୍ଷକ ତୁ ଆଜି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ବା ପର୍ବ ବା ଦଶହରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମତେ କହିବ ତେବେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଯିବାକୁ ମୋ ବାଧ୍ୟତା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅପେକ୍ଷା ରହିବି ଆଉ ଦେଶିଆରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଗି ରହିବି তাহলে ঠিক অপেক্ষা করন্তু ହଁ